Oke, kita mulai, eee, Bapak dan Ibu sekalian. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan customer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sebelumnya atas kesediaan, Bapak, Ibu sekalian untuk hadir dalam sesi webinar pagi ini yang diselenggarakan oleh PT Mitra Integrasi Informatika, bekerja sama dengan Principal Single Store. Mohon izin perkenalkan nama saya Arif Gunawan, selaku Product Manager di MII untuk produk ini. Topik pagi ini adalah pengenalan ya kita terhadap solusi database baru yang kita, eee, sebut dengan single store ya, dengan, temanya adalah, performa berkecepatan sangat tinggi untuk mendukung aplikasi dan analisis data intensif dengan teknologi database single store. Mungkin terdengar baru ya, namun sebenarnya single store ini, koreksi kalau nanti saya salah, teman-teman, ada rebrand dari produk sebelumnya yaitu MemSQL. Nah, mungkin dari Bapak Ibu sekalian sudah pernah ada yang mendengar nama itu, ini sebenarnya adalah rebrand dari produk tersebut yang kita sekarang kenal dengan nama single store. Begitu banyak produk database di market ya, tapi single store ini ternyata, memiliki kelebihan tersendiri ya, berbeda dengan database lain. Dulu terus terang waktu saya pertama kali kenalin produk ini, saya belum melihat gitu ya, ada apa ya kira-kira yang menjadi signifikan gitu ya dari database lainnya. Tapi setelah didemokan oleh teman-teman khususnya dari prinsipal di sini, wow amazing gitu ya. Saya sangat-sangat impress, makanya nanti kita akan ada sesi demo ya Bapak Ibu sekalian ya, di sesi terakhir nanti ada demonya untuk kita melihat bagaimana keunikan single store ini dibandingkan dengan, database-database lainnya gitu ya. Mungkin itu sedikit pembuka gitu, jangan lupa nanti di akhir sesi ada sesi door prize nih untuk, para customer gitu ya. Jadi mohon, dapat mengikuti sesi ini sampai terakhir gitu ya. Dan ini kita interaktif aja ya, Kris ya, kita interaktif aja, karena juga sifatnya kan kita online ya. Jadi kalau memang nanti ada yang mau ditanyakan bisa langsung gitu, atau kalau memang masih mau menunggu boleh nanti di akhir sesi juga tetap akan kita sediakan waktu untuk kita tanya jawab ya. Ya. Mungkin itu sedikit pembuka dari saya, selamat mengikuti, enjoy gitu, semoga apa yang kita sampaikan pada pagi ini bisa memberikan manfaat buat, teman-teman customer sekalian. Untuk sesi pertama, saya memberikan waktu kepada Christine Natali, ya silakan untuk mulai sesi ini. Thank you. Oke. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, terima kasih sudah join, webinar Single Store. Memperkenalkan diri, saya Christine, saya, dari Single Store sebagai director untuk Southeast Asia. Bersama saya ada Kanika Sharma. Kanika Sharma adalah, international pre-sales kami, based di India, dan saya base-nya di Singapura, Pak, tapi orang Indonesia asli. Iya, jadi, sangat excited ya dengan customer, kami yang ada di Indonesia. Jadi, selamat tahun baru juga nih, kita baru masuk, tahun 2023 ya, dan 1 bulan cepet banget kita udah masuk di Februari sekarang. Iya, jadi terima kasih udah join, call pagi ini, semangat pagi. Saya share screen saya ya. Semoga, rekan-rekan sudah bisa lihat screen-nya. Oke ya Mas Arief, Ya, screen-nya juga terlihat. kelihatan ya. Oke. Oke, jadi, memang judulnya panjang banget ya ini pakai bahasa Indonesia, tapi intinya single store ini adalah database ya Pak ya, database yang new generation istilahnya. Karena apa? Karena kita, ngomonginnya nih, kita bisa compare lah, database kita dengan legacy database, di mana performa, single store itu kita udah bisa declare kita the world's fastest unified database, gitu. Jadi benar-benar kita udah bisa declare kita single store ini kecepatannya sangat tinggi banget, bisa diuji gitu kan. Dan, kita bilang ada unified database di mana kita itu satu database untuk, semuanya. Jadi bisa transaksional, analytical ya. Makanya kita bisa bilang ini mendukung aplikasi dan juga analisis.
gitu. Dan biasanya kan kalau database itu cenderung ini apa nih, OLAP atau OLTP gitu kan. Nah, single store bisa dua-duanya, makanya judulnya berkecepatan sangat tinggi, mendukung aplikasi dan analisis, data intensif. Data intensif itu apa? Nanti saya juga jelasin kenapa sih harus data intensif. Kalau nggak data intensif, apakah perlu single store? Nah, itu nanti saya jelaskan juga ya. Oke, mungkin background sedikit ya, kenapa ada single store di dunia ini? Kan udah banyak nih database di market ya. Kalau saya bisa mention, terakhir saya Google itu database di dunia ada 343 database. Saya belum cek lagi nih, akhir tahun lalu saya cek, nggak tahu sekarang udah nambah lagi atau enggak. Tapi sebanyak itu database di market ya Pak ya. Kenapa sih banyak banget? Kalau kita ngomongin 20 tahun lalu database ya paling yang terkenal ya Oracle database gitu kan atau IBM DB2 gitu kan. Kemudian akhirnya berjalannya waktu ya data volume yang meningkat, kompleksitas data yang tinggi. Sekarang kita udah ngomongin data yang dalam bentuk teks saja kan. Udah ada apa istilahnya non structured data, semi structured data, geospatial, time series dan lain-lain, JSON file dan lain-lain. Akhirnya sekarang banyak banget pendatang baru ya, database pendatang baru yang coba men-solve problem-problem yang niche gitu kan, yang spesial aja nih. Oh, kalau non structured data atau yang filenya yang unstructured gitu kan, oh coba deh pakai NoSQL database. Makanya ada Couchbase, ada MongoDB dan lain-lain masuk. Kemudian, oh kalau misalnya untuk boost performance speed gitu ya, banyak banget, spesifik database untuk in memory gitu kan. Jadi, banyak banget pendatang baru sampai akhirnya sekarang database, market itu crowded ya, banyak banget. Dan nggak cuma itu, tentu saja kan, semua perusahaan mau berlomba-lomba untuk melakukan yang namanya data driven, decision making, real time, insight dan lain-lain. Makanya banyak, analytical company, tools, dashboarding, dan lain-lain yang udah mulai mau memberikan yang namanya ya real time analytics seperti Tableau, Power BI, ClickView gitu kan. Nah, gimana nih, single source bisa men-support, analytical tools yang ada di market. Nanti kita pun bisa, share di situ. Dan nggak cuma itu saja, tentu customer juga kan, sekarang nggak cuma ngomongin real time ya, atau historical data dianalisa, tapi udah ngomongin predictive analytics, AI, machine learning. Nah, gimana single source itu bisa juga men-support sampai di level itu, gitu kan. Dan, tentu saja kita sadari ya, Pak, ya, di perusahaan-perusahaan di dunia itu kadang-kadang udah banyak, planning ke depan ya, pengen AI, machine learning dan lain-lain, tapi terkadang simple thing aja nih, aplikasi-aplikasi yang ada di perusahaan terkadang kadang-kadang masih struggle ya, dengan misalnya hanya untuk meet SLA-nya aja kadang sulit ya, udah nambah lagi, teknologi baru untuk men-support itu, tapi tetap belum bisa mencapai SLA yang diharapkan. Dan, tentu saja pada saat kita mau membuat si aplikasi itu semakin cepat, kadang-kadang harus nambah teknologi lagi, pasti cost kompleksitas dari si aplikasi itu pasti jadi makin meningkat ya. Dan tentunya kalau misalnya growth company itu luar biasa, concurrency demand-nya makin tinggi, aplikasinya pun kadang-kadang jadi kena impact ya, jadi mulai ada performance issue dan lain-lain. Nah, itu udah lazim lah di setiap perusahaan, banyak yang masih struggle dengan, performance dari aplikasi. Nah, oke, kita ngomong dulu tentang aplikasi yang data intensif nih. Tadi kan sempat di-mention di judulnya data intensif. Nah, kenapa sih single source itu bilang hanya untuk data intensif? Karena gini, kita kan database yang new generation istilahnya ya. Kalau misalnya, si perusahaan itu punya aplikasi yang nggak data intensif, mungkin dengan legacy database aja udah cukup, sebenarnya itu. Jadi kita nggak mau, ketemu Bapak, atau Ibu yang hadir di sini untuk bilang, "Saya datang untuk me-replace database Anda." Nggak seperti itu sih. Karena ya kalau memang Bapak, punya database yang sekarang dan itu nggak ada isu dari performance, kita pun nggak mau membuat Bapak harus melakukan perubahan gitu kan. Tapi kalau memang ternyata ada struggle dari aplikasi atau analytics yang ada, baru kita bisa lihat apakah Bapak butuh single source atau enggak. Nah, 5 atribut ini yang melekat di si data intensif. Pertama data size, Pak. Di perusahaan Bapak itu data size-nya, gimana sih? Segede apa sih? Gitu. Kalau kita ngomongin apakah udah ngomonginnya terabytes, petabytes, atau masih gigabytes gitu kan.
itu salah satu kriteria. Tapi bukan berarti kalau datanya itu kecil, itu berarti nggak data intensif. Ini kan cuma salah satu kriteria. Kita lihat kriteria kedua, mungkin data size-nya mungkin masih nggak terlalu besar, tapi Bapak itu butuh speed of ingestion yang tinggi. Nah, kita ngomong speed of ingestion ini kita ngomongin ribuan sampai jutaan row per second ya, update insert per second. Nah, Bapak butuh nggak speed speed of ingestion yang seperti itu? Nah, kalau memang ternyata butuh, nah mungkin, aplikasi Anda adalah data intensif. Kemudian yang ketiga, kriterianya adalah latency requirement. Apakah butuh latency requirement yang sampai sub-second, millisecond latency. Nah, kalau misalnya memang butuh, latency yang sangat, kecil, nah itu berarti data intensif. Kemudian yang keempat itu kompleksitas query. Jadi waktu Bapak running query, itu seberapa kompleks sih join-nya gitu kan, join query-nya. Nah, semakin kompleks query-nya, semakin si aplikasi itu data intensif gitu kan. Apalagi kalau data size-nya gede, running di query yang sangat kompleks gitu kan. Nah, itu butuh, istilahnya support database yang, super kenceng kan ya gitu. Dan yang terakhir concurrency Pak, gitu. Nah, kalau misalnya concurrency-nya tinggi, itu juga data intensif. Nah, dari 5 ini, nggak harus semuanya itu, melekat di si aplikasi. Bapak punya challenge 2 dari 5 ini aja, atau 3 dari 5, berarti Bapak udah punya challenge di situ kan. Nah, di situlah di mana single store bisa bantu, customer-customer yang punya problem di 5 ini. Artinya apa? Artinya single source itu strong-nya di sini, Pak, gitu. Jadi kalau Bapak punya data size yang gede, butuh speed of ingestion, butuh latency requirement yang sangat rendah, kompleksitas query-nya lumayan tinggi, concurrency-nya tinggi. Nah, itu single source memang, istilahnya value-nya di situ, gitu ya. Nah, jadi kita udah bilang single source ini adalah satu database, single database untuk aplikasi atau analytical yang data intensif. Nah, kalau Bapak lihat di sini banyak banget customer yang udah on board sebagai customer-nya single store. Tadi Mas Arief sempat mention soal, sebelumnya single store itu MemSQL gitu kan. Jadi memang single store ini nggak yang new database baru muncul di permukaan, 1, 2, 3 tahun, enggak. Tapi kita udah dari 2011, jadi udah 12 tahun ya di market, tapi sebelumnya memang namanya MemSQL. Jadi kita, diawali dengan in memory database. Terkenal banget dulu MemSQL dengan in memory, gitu. Terus kenapa ganti nama jadi single source sekarang? Karena kita udah enhance, teknologi kita, sehingga kita itu sekarang udah nggak in memory database only ya. Jadi, kenapa sih, in memory itu gitu, in memory itu kan ada 2, ini ya, 2 atribut ya. Pertama pasti kenceng nih, kenceng kayak Redis, performance-nya pasti luar biasa ya. Yang kedua itu, biasanya cost-nya tinggi dong, karena kalau namanya semua datanya dimasukin di in memory, wah makan storage-nya gede banget gitu kan. Nah itu 2 hal yang, melekat di in memory, cepet tapi mahal gitu. Nah single source sekarang, kita udah berubah nih, kita sekarang bisa naruh datanya nggak cuma di in memory, tapi bisa di disk. Jadi kita ada kapabilitas untuk menaruh datanya, di dua-duanya dan tapi dengan masukin data di disk, itu bukan berarti performance-nya single store itu, bakal lebih rendah dari in memory. Jadi malah kebanyakan customer kita tanpa butuh naruh data di memori, di disk aja performance-nya udah kenceng banget gitu ya. Jadi, itu salah satu, kelebihannya single store ya. Jadi sekarang kita nggak main hanya di in memory, tapi Bapak bisa naruh datanya di disk gitu dengan performance yang tetap sangat tinggi gitu. Jadi banyak customer kita yang on board nih setelah kita jadi single store. Kalau bisa lihat ya, brand-brand yang ada di sini pasti banyak yang familiar ya, Pak, ya. Tapi yang sangat saya seneng nih, itu banyak banget teknologi company, Pak, yang menggunakan single store. Jadi kalau Bapak bisa scanning, ada Dell ya, ada apa nih, IBM, ada, SAS ya, terkenal dengan machine learning analytical-nya gitu kan. Ada sebenarnya ada Cisco, ada Meta, ada Palo Alto. Jadi banyak banget, sedangkan teknologi company aja trust single store. IBM juga kan punya database ya gitu, tapi dia pun, invest ke single store ya, dalam arti dia menjadi customer single store dan akhirnya nggak cuma sebagai
customer aja, company seperti IBM, Dell, dan juga HPE, sekarang mereka adalah investor kita dan mereka juga adalah teknologi partner kita. Jadi jangan kaget nanti, sekarang sih sebenarnya bukan nanti, sekarang HPE bisa ketemu Bapak atau IBM atau Dell jualan single store, karena, single store udah bagian dari produk mereka, gitu. Jadi kita adalah teknologi partner, termasuk SaaS ya. SaaS itu customer kita, jadi dia itu pakai buat internal dan sekarang mereka udah bundle juga, produknya mereka dengan single store. Jadi ada SaaS, plus single store untuk produknya yang namanya Vaya, pada saat dia jual ke customer, itu udah nggak boleh milih lagi customer-nya database-nya apa, udah harus pakai single store. Jadi, udah banyak banget company-company, 500 Fortune dan lain-lain, trust single store ya, top FSI, top bank, top, telco dan lain-lain, termasuk crypto company dan lain-lain, gitu. Nah, apa sih yang berbeda, sebelum dan sesudah, menggunakan single store ya? Kita ngomongin soal, outdated, architecture lah. Kita lihat ini old way-nya yang biasa kita lakukan gitu. Di mana pada saat kita bangun aplikasi atau dashboard gitu ya, kita start dengan satu database kan, mungkin database yang udah familiar dipakai atau yang, "Oh kita open source aja, murah, nggak perlu bayar," gitu kan, tapi, easy to use dan lain-lain. Jadi kita pasti start dengan satu database, gitu. Nah, biasanya kan yang paling sering dipakai adalah SQL database ya, mungkin ini aku contohin berarti Postgres ya. Kemudian, berjalannya waktu kita pasti melakukan batch ingestion, masuk ke operational data, connect lagi ke situ. Terus biasanya udah mulai ada challenge kalau misalnya datanya itu di-connect ke third party data yang misalnya filenya unstructured, misalnya image atau dokumen ya PDF gitu ya, seperti e-katalog dan lain-lain. Nah, akhirnya harus, implement new teknologi dong, karena Postgres nggak bisa men-support itu gitu. Akhirnya misalnya harus implement MongoDB ya, NoSQL database, untuk support itu. Kemudian, biasanya kalau udah mulai ada tambah satu layer, mulai ada performance issue nih, karena, ada latency kan, akhirnya beli lagi satu solusi untuk bantu caching layer gitu ya, untuk, performance gitu, akhirnya beli Redis untuk support itu. Kemudian, kita juga mulai misalnya butuh ada search engine untuk itu akhirnya beli Elastic gitu ya. Kemudian untuk streaming data pakai Kafka, kemudian AI machine learning pakai Spark gitu. Kemudian kalau datanya udah mulai gede kan mau melakukan analytical, belilah database yang bisa melakukan data warehousing seperti misalnya Snowflake dan lain-lain. Nah, itu kan udah lazim ya. Jadi kita nggak ngomongin satu company berapa sih database-nya, tapi ini satu aplikasi aja kadang-kadang di bawahnya itu banyak banget database, gitu kan. Nah, pastinya dengan ini kan adanya kompleksitas yang sangat tinggi, data movement latency yang sangat tinggi, kemudian point of failure-nya pasti juga tinggi ya, kalau satu bermasalah, yang lainnya pun ikut merembet ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya Bapak menggunakan single store? Nah, bayangin sekarang kita ngomongin untuk melakukan, ingest data, batching proses, operasional, ataupun third data, yang artinya kalau datanya itu semi structure, unstructure, nggak perlu lagi implement NoSQL database, karena apa? Karena single source bisa mensupport itu, gitu. Tapi memang single source itu darahnya SQL. Jadi walaupun kita relational database, tapi Bapak bisa menggunakan single source untuk unstructured data. Itu something yang di mana database lainnya masih banyak yang nggak bisa ya, nggak bisa melakukan itu gitu. Kemudian bisa streaming data, kita punya pipeline yang bisa connect langsung ke Kafka atau ke, eee object storage gitu ya, atau misalnya ke, mmm, files gitu untuk ingest, secara cepat ke single store gitu. Nah, itu bisa digunakan untuk dua-duanya, aplikasi maupun dashboard. Nggak perlu lagi dashboard, data warehouse solution. Jadi nggak perlu beli Snowflake lagi atau misalnya beli Hadoop, Cloudera misalnya untuk bantu, si data warehouse atau data lake gitu ya atau big datanya, karena semuanya bisa, di-running under single store. Dan single store itu pun mensupport AI machine learning,
melewati, si Sparks misalnya gitu ya. Jadi bayangin perbedaannya ya, sebelum dan sesudah. Jadi apa yang kita eliminasi di sini, MongoDB, Redis gitu kan, Elastic, mmm, dan juga, eee, ya Redis ya. Jadi memang udah banyak database yang bisa dieliminasi, makanya banyak customer yang akhirnya melakukan yang namanya, cost efficiency dan juga of course, higher performance dengan menggunakan single source. Jadi, salah satunya adalah yang pertama itu, top banks di Amerika, mereka itu udah 14 different data stores menjadi hanya satu database single store. Jadi di dalamnya udah ada, Oracle, IBM, dan lain-lain itu semua di-replace ke single store. Kemudian yang kedua itu, mmm, kombinasi dari beberapa database seperti MySQL, Redis, DynamoDB, menjadi single store dan lain-lain ya. Itu banyak banget use case di mana customer men-simplify dia punya architecture, dan pastinya, lower TCO ya, dengan, menggunakan single store. Dan tentunya customer yang menggunakan single store itu, semuanya ya adalah happy customer karena mereka bisa lihat nih, performance-nya itu luar biasa banget dan benar-benar men-simplify mereka punya daily, rutin ya gitu. Dan, salah satu testimoninya lagi, salah satu customer kita Goldman Sachs yang terkenal dengan of course dia melakukan investment ke banyak perusahaan-perusahaan, di saat krisis ini yang banyak orang nggak mau invest, malah si Goldman Sachs invest ke single store sebanyak 116 juta US dollar, ke single store gitu, karena mereka trust. Karena mereka adalah customer kita, mereka tahu kalau single store itu apa ya, istilahnya database yang future database gitu, database of now malah gitu. Nah, akhirnya sekarang single store udah statusnya unicorn di market gitu. Dan kita udah direkognisi juga oleh Gartner sebagai top 20 ya. Jadi, yang masuk di Magic Quadrant kan nih 20 database ya dari ada 300-an database gitu. Nah, kita udah masuk di top 20, sebagai one of the best cloud database management system gitu. Dan tentunya, di lapangan kita itu banyak dealing dengan, database yang di leaders, di mana either kita replace mereka ataupun kita mengaugmentasi. Jadi kita, ada me-replace, Oracle, me-replace BigQuery, me-replace Snowflake gitu kan, Teradata dan lain-lain itu udah banyak use case-nya di lapangan gitu. Mungkin aku kasih contoh-contoh juga customer-customer kita yang udah pakai, seperti yang pertama Uber, itu untuk geospatial insight-nya. Jadi waktu customer mau, eee, melakukan booking itu kan kalau high ini ya, high demand ya, concurrency-nya tinggi, biasanya kan suka lemot ya, aku juga suka experience-nya kalau aku lagi mau booking taksi, tapi kalau lagi peak time, kadang-kadang, suka ada problem gitu ya. Nah, si Uber menggunakan single store dan dengan concurrency yang sangat tinggi, itu tetap bisa membantu melakukan, great, experience ke customer, real time, geospatial insight. Jadi kalau aku booking dari Kebonjeruk ke Plaza Indonesia, jadi, fare rate-nya itu udah langsung eksak, enggak perlu lagi istilahnya ngasih range harga dan lain-lain, gitu ya. Kemudian yang kedua, yang top banks yang aku bilang itu di Amerika, mereka itu, melakukan yang namanya fraud analytics menggunakan single store, itu hanya dalam waktu 50 millisecond. Artinya apa? Artinya gini, Pak, sebelumnya mereka pakai Oracle ya untuk melakukan, analytical fraud, detection ya. Itu kan biasanya, connect ke machine learning, di mana ada algoritma-algoritma yang mereka lakukan, ada sekitar 7 query yang harus di-running untuk menganalisa waktu si customer swipe kartu kredit di retail, itu butuh 15 menitan untuk Bank of America tahu ini real transaction atau fraud, gitu. Dan hasilnya pun masih belum bisa langsung di-deliver setelah 15 menit itu, baru keluar next day. Jadi bayangin, struggle-nya ya pada saat, kalau misalnya ternyata ada fraud, itu udah telat istilahnya, udah keburu, banyak impact-nya, dampaknya gitu. Nah, akhirnya mereka coba testing di single store dan bayangin dari yang 15 menit dan masih batch process, akhirnya mereka bisa reduce itu menjadi hanya 50 millisecond dan itu real time. Jadi hanya pada saat saya swipe credit card,
50 millisecond Bank of America langsung detect, ini fraud atau real, dan itu connect ke machine learning dan ada 7, ada algoritma, 7 queries yang harus di-running on top of it. Jadi bayangin secepat itu, single store bisa deliver ya. Kemudian, kayak top energy company juga kita bisa melakukan analisa 1.2 million smart meters analyze, secepat itu bisa dilakuin. Kemudian, si Akamai juga kan teknologi company ya, dia, juga switch mereka punya Oracle Exadata menjadi single store karena apa? Dia melakukan testing juga, data ingestion, mereka bisa melakukan, data ingestion 10 juta update insert per second. Secepat itu gitu menggunakan single source. Jadi dia udah declare kita itu 100 kali lebih cepat dari Oracle Exadata gitu. Itu udah ada white paper-nya juga bisa dilihat di website gitu kan. Kemudian General Electric, kita ngomongin, fastboard ya, ini lebih ke analitik, di mana sebelumnya mereka itu harus nerbangin 200 auditor ke 150 negara setiap tahun untuk melakukan auditing. Nah, pasti cost-nya tinggi kan, manpower tinggi. Nah, setelah switch ke single store, mereka udah bisa langsung dapetin fastboard, nggak perlu lagi collect data, manual ya. Nah, akhirnya hanya dengan 5 auditor di satu ruangan, sudah cukup, menghasilkan result yang sama dengan nerbangin 200 auditor. Jadi bisa save a lot of, manpower and cost ya, gitu. Kemudian yang bank yang aku cerita tadi juga, dengan dia mereplace Oracle database, mereka bisa reduce TCO yang luar biasa banget ya, 40 million annual operating cost saving, karena switch ke single store, gitu. Kemudian Dell EMC pun mereka, bisa increase revenue nih dengan menggunakan single store, caranya apa? Ya karena waktu dia sebelum menggunakan single store, dashboard-nya dia itu kan, nggak real time ya, jadi kadang-kadang banyak, duitnya kececer nih di customer-customer, di partner, misalnya untuk renewal atau untuk pending payment itu nggak bisa di-collect, real time karena dashboard-nya nggak real time. Nah, setelah menggunakan single store, akhirnya mereka bisa meng-collect, additional sales revenue 1 billion ya, 1 juta US dollar plus di tahun itu. Jadi bayangin, saving-nya luar biasa banget. Kemudian yang terakhir yang saya suka banget adalah nih cyber security firm ini, dia me-replace 800 instance dari multiple database menjadi cuma 26 single store instance. Jadi, single store ini dia itu punya fitur, compression kapabilitas yang sangat tinggi. Itu salah satu reason-nya juga kenapa waktu Bapak menggunakan single store, instansi yang dipakai itu nggak harus secanggih, istilahnya, menggunakan appliance yang super canggih untuk mendapatkan performance yang sangat tinggi gitu ya. Malah bisa me-reduce, instance gitu. Jadi bayangin dari 800 instance menjadi cuma 26 single store instance, tapi tetap achieve 4 kali performance. Jadi reduction in database complexity dan juga cost ya. Jadi ini, lumayan ekstrim sih 800 jadi 26, tapi kenyataannya memang kita bisa saving a lot, nggak cuma dari sisi, cost license-nya, tapi juga dari, hardware requirement, dan juga storage, usage-nya ya, seperti itu. Jadi, kita udah bisa declare single store, bisa drive insight dan analytics, dan bisa achieve, bantu performance, sampai 100 kali, even lebih ya, banyak banget use case kita itu compare dengan legacy database, 300 kali lebih cepat, 1000 kali lebih cepat itu udah banyak. Tapi kalau misalnya secara, ya kita bilang general ya, kita bisa bilang kita itu bisa 100 kali lebih cepat dari legacy, kemudian secara real time kita bisa reduce ETL window. Jadi kalau kita ngomongin data warehouse, kadang-kadang, suka ada problem kan di performance misalnya si Tableau-nya atau si Power BI atau QlikView gitu kan. Nah, dengan menggunakan single store, itu ETL windows-nya itu bisa reduce dramatik ya. Nah, itu ada, salah satu customer kita Kellogg's, itu, mereka menggunakan SAP HANA, kemudian dia menggunakan Tableau untuk dashboard-nya. Nah, akhirnya kan, ya single store masuk untuk men-support performance Tableau, jadi si Tableau-nya itu mengaugmentasi SAP HANA. SAP-nya itu kan karena, aplikasinya SAP jadi dia nggak mau replace SAP HANA-nya, tapi punya problem di Tableau.
Jadi single store itu nge-boost performance si SAP HANA. Data real time ingestion masuk ke single store. Nah, single store itu mereduce ETL window-nya dari yang 24 jam menjadi cuma 43 menit gitu. Nah, single store-nya Tableau-nya performance-nya langsung 80 kali lebih cepat dibandingin sebelum menggunakan single store. Jadi it's a real use case ya gitu. Ada use case juga yang di Indo udah kita lakukan, itu pakai Tableau juga. Sebelumnya customer-nya itu karena nggak bisa dapetin real time report gitu karena tablonya lemot, akhirnya mereka harus itu kan ekstrak data. Jadi dia nggak bisa langsung real live data gitu ke data source. Jadi harus ekstrak data dan ekstrak datanya itu data source-nya kan Oracle. Itu butuh 2 jaman ya untuk nge-refresh lagi kalau misalnya datanya mau yang terbaru. 2 jaman itu kan PR ya, Pak, ya, takes time gitu. Nah, setelah menggunakan single store kita switch, itu data refresh itu hanya dalam waktu detik, gitu. Kita nggak ngomongin 2 jam loh, detik. Jadi perubahan, ininya, apa namanya, performance-nya itu langsung dramatik. Jadi itu udah banyak use case yang aku bisa cerita juga, di Indonesia itu udah banyak POC yang kita lakukan dan result-nya luar biasa banget ya. Kemudian tentu saja cost-nya bakal jauh lebih murah dibandingin Bapak harus terus bertahan dengan legacy database gitu ya. Ini summary-nya yang bikin single store itu unik adalah kita, memang deliver pure speed ya, Pak, ya. Jadi waktu Bapak lihat speed itu nggak ada yang namanya kita taruh caching layer atau kita nggak ada yang apa, melakukan apa namanya, tuning-tuning gitu nggak ada. Jadi pure speed, fast transactional, fast analytics, terus kita punya paten universal storage di mana kita, di satu database, kita bisa apa namanya, membuat table-table yang nanti tabelnya itu bisa dipakai, table type ini untuk transaksional, table type ini untuk analytics. Jadi ada column store, ada row store. Jadi yang misalnya untuk transaksional misalnya ditaruh di ini ya, di row store gitu untuk analitik di column store. Nah itu semua bisa di-define, oleh, Bapak sendiri gitu. By default sih kita, rekomen di column store, di disk aja nih, karena di disk aja udah kenceng banget istilahnya gitu. Tapi mungkin ada, table tertentu yang memang misalnya intensif gitu ya, mau ditaruh di row store, nah itu, bisa dilakukan. Jadi, bisa save a lot of money juga kan, gitu. Dan data yang dimasukin ke single store itu dikompres bisa sampai 70 sampai 99% gitu ya, tergantung duplikasinya seberapa banyak, semakin banyak duplikasi semakin kompresinya tinggi. Nah bayangin save-nya juga untuk storage-nya itu tinggi banget ya, gitu. Kemudian fast ingestion, kita punya pipeline yang bisa load data dari any data source gitu kan, Kafka, S3 bucket, Google Google punya ini juga storage gitu kan, atau dari, CSV files dan lain-lain itu bisa di-connect langsung, ETL tools, CDC bisa di-connect, itu bisa langsung masuk ribuan sampai jutaan update insert per second, ya. Kemudian multi-model datanya bisa macam-macam yang mau di-ingest, nggak perlu lagi pakai NoSQL database untuk non-structure, karena kita bisa masukin any kind of data types ya, geospatial, time series, semi structure, full text, dan lain-lain. Nah, yang sangat saya suka juga adalah yang kelima nih, run anywhere. Jadi Bapak nggak perlu bilang, "Wah ini new teknologi berarti saya harus di cloud nih," gitu ya. Banyak customer yang mungkin masih belum comfortable dengan, cloud. Nah, itu kita masih bisa on premise. Bukan masih bisa, memang kita, memberikan opsi untuk, on premise ya, mau private cloud, on premise, mau, public cloud, kita ada di AWS, ada di GCP, ada di Azure, kita udah ada data center di Jakarta untuk AWS, juga udah aktif juga di GCP-nya Jakarta. Jadi Bapak bisa juga nggak usah khawatir datanya bisa ditaruh di Jakarta, gitu ya. Terus apalagi bisa mau di kontainer, bare metal dan lain itu opsinya, open ya, gitu dan kompatibelnya SQL, MySQL ecosystem, di mana pasti customer-customer kan biasanya, sangat familiar ya dengan SQL, language gitu. Nah, nggak perlu belajar lagi susah-susah, new database ini, udah istilahnya udah sama kayak Bapak pakai apa,
MySQL, Microsoft SQL Server, MariaDB, Postgres, Oracle itu udah sama. Jadi untuk migrasi data pun straightforward ya. Untuk menggunakan store prosedurnya pun ya istilahnya mungkin ada adjustment tapi nggak bakal seribet kalau memang beda language gitu ya. Itu udah straightforward. Jadi sangat mudah untuk digunakan gitu. Kemudian yang intinya ya tadi, Bapak bisa menjadikan single source sebagai satu database untuk apakah itu buat transaksional maupun analitik ya. Jadi nggak perlu mindahin-mindahin data lagi gitu, tapi nanti dia pasti, si klasternya bisa diatur misalnya, ini database untuk, kebutuhan apa, database itu nanti bisa dibikin gitu ya. Bukan berarti, oh berarti ini single point of failure dong kalau misalnya database-nya bermasalah, ah, OLAP OLTP-nya gimana? Nanti transaksi OLAP, OLTP-nya impact nggak? Nggak seperti itu ya, karena satu teknologi tapi nanti Bapak bisa atur klasternya, bisa atur database-nya, sampai sedemikian rupa sehingga high availability pasti bisa tercapai gitu ya. Ini, rangkuman arsitekturnya Pak ya. Jadi satu database bisa buat on premise, manage DBAS, bisa di public cloud maksudnya self hosted cloud bisa, container bisa, kemudian, ingest any kind of, data, streaming data, backload data, atau bisa melakukan, transformation. Kemudian data type-nya itu bisa macam-macam. Nah, data single source ini bisa digunakan untuk analytical purpose ataupun application, purpose ya. So far ini ya, ngikutin ya Pak ya? All good, Mas Arief? Oke, Chris, oke, oke, Oke ya, jelas, jelas. alright, jelas ya, oke. Sedikit lagi slides dari saya sebelum nanti Kanika show the demo. Nah, gimana sih cara mengadopsi single store gitu kan. Nah, ini, pertanyaan yang sering, banget terdengar ya, karena apa? Karena kadang-kadang untuk melakukan perubahan itu sesuatu yang sangat ini ya, sangat kadang-kadang sulit gitu ya, sulit apalagi, reason-nya banyak banget lah gitu. Tapi si single store ini sangat fleksibel ya, dalam arti kalau memang straightforward, kalau memang punya modern aplikasi yang baru mau dibangun, daripada pakai open source atau pakai sesuatu yang nanti bakal mentok istilahnya gitu, langsung start aja pakai single store. Karena kan single store ini istilahnya bukan OLTP, bukan OLAP ya, tapi dia HTAP, Hybrid Transactional Analytical Processing, ya atau trans lah. Jadi, sekarang itu modern aplikasi itu udah berbau HTAP, bukan lagi, OLAP, OLTP. Jadi, pada saat kita build application, saat bersamaan si aplikasi itu udah bisa harus running analytic workload. Nah, itu makanya single source is the best choice untuk melakukan, create new modern application, ya gitu. Kemudian, itu straightforward. Yang kedua nih, banyak banget database yang dipakai saat ini misalnya, itu sulit di-replace gitu loh. Karena apa, misalnya, ini, mission critical aplikasi gitu ya, nggak bisa saya main replace gitu, apalagi single source namanya masih baru saya dengar gitu ya, sulit banget. Nah, kita ada istilahnya augmentasi. Augmentasi itu bisa untuk yang karena mission critical, sulit untuk di-replace right away, misalnya karena database-nya itu udah 20 tahun atau 10 tahun gitu kan, nggak mungkin di-replace gitu. Atau kebalikan, baru invest kemarin, saya baru aja beli Snowflake atau saya baru aja beli Hadoop gitu kan, nggak mungkin kan saya langsung replace. Apa kata manajemen, tapi misalnya SLA-nya masih belum meet expectation atau memang benar-benar struggle di performance gitu. Nah, single source bisa menjadi alternatif untuk augmentasi, di mana data source-nya masih kita nggak ganggu ya, datanya masih di situ, Oracle-nya masih di situ, Snowflake-nya masih di situ, Hadoop-nya masih di situ, tapi karena performance issue misalnya di si dashboard atau di aplikasi, single source-nya itu ditaruh di tengah-tengah gitu. Nah itu, seperti yang tadi saya bilang Kellogg's juga itu kan story-nya adalah kita augmentasi SAP HANA gitu. Kita bisa augmentasi Hadoop, augmentasi Snowflake, atau BigQuery untuk performance-nya si, aplikasi atau si analitik gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan juga, Pak. Jadi contohnya salah satu customer kita di Europe, itu, Inditex, adalah ini ya brand,
yang fashion ya, fashion brand yang punya Zara, Bershka, yang lain-lain lah itu. Nah, mereka itu, pakai Google BigQuery, kemudian dia, dashboard-nya pakai Power BI dan, dia running Snowflake ya untuk bantu data warehouse-nya. Nah, apa yang terjadi, performance Snowflake-nya tidak sesuai harapan. Mereka reach out ke Google, "Bantu dong ini performance-nya gimana nih, tidak sesuai harapan." Nah, amazing ya, Google yang merekomen single store ke Inditex. Jadi Google tim, bilang, "Coba pakai single store," dan akhirnya single store-nya itu mengaugmentasi Snowflake dan di-running di POC, Black Friday sale, di mana, data yang masuk dari customer itu, messages yang masuk itu puluhan ribu ya, gitu. Dan itu harus diolah langsung dan harus langsung dikeluarin result-nya di si Power BI. Dan result-nya itu amazing banget, eee, real time, sampai akhirnya mereka on board menjadi single store customer, ya. Jadi, banyak banget kita use case augmentasi, gitu. Kita augment banyak, Cloudera customers juga, dan juga, mengaugmentasi, legacy juga banyak ya, gitu. Kemudian, kalau memang, database-nya itu memang udah sunset gitu kan, atau memang udah painful lah istilahnya, udah memang berpikir untuk move on, kita bisa langsung konsolidasi dan replace dan itu banyak juga terjadi di mana kita me-replace Oracle Exadata, me-replace Cloudera, me-replace MongoDB, Redis, karena kadang-kadang bukan masalah performance juga tapi cost-nya menggila ya. Misalnya billing-nya tiap bulan ini banget, apa, menyayat hati gitu ya. Akhirnya, aduh nggak bisa nih, terus-terusan misalnya pakai, si solusi ini gitu. Nah itu pun bisa menjadi alternatif untuk coba me-replace, menggunakan single store. Karena single store itu, straightforward ya, kita nggak, apa namanya, nge-charge berdasarkan query atau berdasarkan data size-nya, kalau udah di atas ini atau user-nya di atas ini, harganya beda, enggak. Nanti aku kasih tahu pricing modelnya single store, gitu. Oke, itu aja dari saya, sebelum nanti saya infoin tentang pricing dan lain-lain, mungkin kalau ada customer yang mau tanya-tanya bisa di chat juga nanti saya bisa jawab. Saya kasih Kanika punya, waktu sekarang ya untuk share, gimana sih create, eee apa namanya, create cluster di single store. Kita kasih contoh yang cloud, tapi kita kan bisa on premise juga, jadi kalau memang mau on premise pun kita bisa bantu untuk, setup kalau memang mau langsung coba gitu kan. Kedua, Kanika akan show the demo how to do fast ingestion and how to run, fast query. Kanika, orang India jadi nggak masalah ya pakai bahasa Inggris, tapi Kanika ngomongnya sangat jelas Inggrisnya. Oke, Kanika please go ahead. Nanti kalau ada yang mau nanya Bapak-bapak, silakan langsung kalau memang ini dalam bahasa Indonesia nggak apa-apa nanti kita yang convert lah gitu. Kalau memang nanti mau nanya sesuatu atau kalau mau langsung nanya juga bisa. Iya. Hai Kanika. Hello, everyone. Good morning. Hai, good Um, so, before I start my demo, do you have any questions for us? Ya, Bapak-bapak ada pertanyaan tadi iya dari paparan iya. dari, Christine yang tadi Pak, mungkin Ini, ada yang ingin there ditanyakan are terlebih few dulu? question from the chat ya, few question from the Oh ya, chat. oke. Apakah untuk mencapai performa yang tinggi harus melakukan perubahan struktur? Is there, I mean, do they need to, change the structure of the table, index, and et cetera, from the other database to single store? And if yes, how's the process of restructuring that? Is that automatically or there is a tool to do the process? Maybe Kanika, you can answer Pak Budi's question first. Okay. So, in order to create the tables in single stores database from other databases, you will not need to change the structure. Although we suggest you to put some extra keys and put some sort keys to make sure the performance of the database is optimal. So usually in production workloads, we add some few keys in single stores tables and not change in the structure overall. Jadi nggak And perlu dirubah ya, Pak. Jadi nggak perlu dirubah, paling kita memang ada sharding konsep ya. Jadi memang nanti ada, satu line yang,
Kalau memang itu dari yang lama kita tambahin, tapi kalau misalnya create baru itu udah otomatis, ada di situ gitu. Jadi nggak perlu start dari nol lagi untuk melakukan perubahan. Oke Kak Nika, continue. Yeah, and on the tool side, yes, we do have one tool called Replicate, which enables you to migrate the tables along with its structure, and it has the intelligence to convert the structures automatically into destination, which is single stores database. So it will move the structure, convert it, and also move the data. So yes, we do have the tool available. Iya, jadi memang kita, kalau memang, intinya gini, kalau database ke database kan dia memang, secara nggak by default mereka tuh nggak mau ngomong ke satu dengan yang lain kan, karena ngapain gua ngomong sama single store gitu. Nah, itu udah lazim di semua database nggak akan ngomong direct gitu. Nah, itu biasanya kan ada penengahnya, either pakai ETL tools atau replicate tool. Nah, kalau memang nggak mau mindahin datanya ke like kayak S3 bucket atau ke Kafka atau di-convert ke CSV files untuk di-ingest directly ke single store, kita memang ada tools yang kita bisa provide untuk, connect langsung ke data source-nya gitu kan. Atau kalau misalnya memang Bapak punya ETL tool sendiri atau CDC sendiri itu bisa juga digunakan gitu, itu bisa. Tapi secara nggak langsung, structure-nya itu bisa, langsung karena kita SQL language ya, sama ya, gitu. Pak Budi ada pertanyaan lagi? Oke dengan jawabannya? Cukup ya? Oke, thank you Pak Budi. Oke, pertanyaan dari Pak Yong nih terkait data intensif, apakah cukup hanya menitik beratkan saja pada sisi database saja? Apakah perlu dilakukan tuning atau replacement from front end apps website? Oke. Kanika, so we are talking about data intensive, right? Is this Mhm. only related to database, right? When we are changing the database, then they will have the best performance, or they need to do tuning or replacement on the front end of the application or web server, etc., etc. Mhm. So when we say data intensive, we mean how fast we can ingest the data into the databases. We mean how fast we can process the data into databases. And we mean how we can enable your applications and your Tableau, for example, or your reporting tool, for example, to provide the fast performance. So most of the time, the issue is on the database. The databases are not able to provide the results really fast as expected from the customer. So changing your database platform or augmented it will impact the performance of your overall system, including the application performance, including your reporting performance. Iya, jadi memang, secara langsung ya, bukan nggak langsung, secara langsung itu, pastinya dengan merubah database itu, akan mengimprove performance dari si aplikasi, yang namanya data ingestion itu jauh lebih cepat, running query bakal jauh lebih cepat gitu kan, itu udah pasti impact ke performance dari si aplikasi. Nah, kalau ngomongin soal si front end-nya, aplikasi dan web, server, itu memang kita bisa melakukan, cek juga gitu apakah, memang ada isu di situ nggak. Tapi biasanya, kalau memang apps-nya itu, apa namanya, ya by default itu oke gitu kan, karena nggak perlu ganti apa-apa di depannya gitu, hanya database-nya aja yang kita boost performance-nya gitu. Nanti bisa kita bantu cek juga sih apakah apps-nya itu punya challenge nggak gitu. Kemudian, second question, related to container environment, is Mhm. container match for the running production, or only for development for container? I mean, how was the experience with container? Is it only for development or also a lot of customer using it for production, Kanika? Yeah, so mostly our customers are using containers for their test or the staging workloads. Although we are moving towards the production, but there are still some development work which is required. So containers or the Dockers are mostly used for staging and the testing. Mhm. Oke. Ya, you are right Pak Yong. Jadi memang banyak pakai buat development testing ya. Tapi ada juga customer sih yang, dilanjutin ke production, gitu. Pak Yong, oke cukup atau, ada pertanyaan,
lanjutan? Jelas, Bu. Oke, siap. Makasih, Pak Yong. Oke, I think Kanika, you can continue with your explanation. In the same time, if anyone mau nanya, bisa di chat juga seperti Pak Budi dan Pak Yong. Nanti kita bisa jawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke, Kanika, go ahead. Okay, so I'll share my screen and I'll start from the beginning how we can provision single stores database first of all with the free credits which we are providing for everybody so that people can test the technology and what all we are telling in our presentations and in webinars everywhere, people can feel it and they can see the performance in real time, they can see the ingestion in real time, and that is the main reason we are providing the free credits for our customers, so that you can provision your database, you can put some data and maybe connect your database to some applications and feel the difference of the technology from your existing database to single stores database. So I'm going to show you how we can provision single store cluster and what all does it take to create a database and run the queries in this. So I'm going to share my screen. Let me know if you are able to see it. Oke, Kanika. Yes, clear, Kanika. All right. So this is the link which we can provide you after the call. This provides you access to our $500 of free credits. You can provision it. It's very easy. It's just click off some buttons and you will be able to provision your single stores database here. All you will need to do is to enter the details here on the right hand side. You just need to enter your name. For example, I'll enter my name Kanika. You give your second name as Sharma, and you can just click on the company's email address and provide it here. Once you provide this detail, you will have to click on continue button. Once you click on continue button, you will be getting one link from single store side. This is to verify your email address, to verify whether the ID which you have provided or the address which you have provided is right. So once you receive this email link, you will have to click on that and you will have to verify that so that we get to know that this is signed up with the authorized link. So you will have to do that. Once that is done, once your sign up is done, there is another link which you will have to open, and the same detail we will be providing in the verification link also. That says portal.memsql.com. So this is the link which you will have to open, which will be mentioned in your email address after the verification of your account. And once you open that, this is something which you will get. This is a screen which you will get on your system. You can see here, this is my single store portal. You will be able to see some workspaces created here. If you have not created any, what you can do, you can just go to the home page. For the first tab, click on cluster overview, and on this screen you will be able to get this option called create database cluster. I'm able to see these because this is something which I have created before, but for you as a new user, you will be able to see all this screen blank, and this is also here, you will see all the blank information. So for the first time user, how you need to create a database cluster and how you need to provision it is you can just click on cluster overview, and on the top right hand side you can see create cluster database. So you have to click on your cluster database. Once you click on create database cluster, it will ask you certain details. For example, what name do you want to give to your cluster? For example, I can give it test here. Now you get the ability to choose the cloud provider of your choice. For example, if you want to go for AWS, you can choose AWS and select the regions here. If you want to go with GCP, you can click on GCP and you can see the regions here, and you can see the Jakarta is here. We have Jakarta region available with us on the GCP. And AWS also, maybe Kanika you can show for Jakarta. Ya, so AWS dan GCP udah ada yang di Jakarta ya Pak. Jadi anytime you want to try us out under Jakarta region, you can choose Jakarta.
ya. Oke, Kak Nika, continue. Yeah. So once you select your region from the cloud provider of your choice, this is where you will have to select the data load which you want to load into single stores database. For example, if you think you want to do some small testings, and if you think you want to load some terabyte of data, maybe you can imagine that 2 TBs can be good for your workloads with 16 GB of RAM. But this is not the restriction. You can always click on edit button, and from here you can choose the shape and size of your cluster. For example, S0 comes with 4 vCPUs and 32 GB RAM. S1 comes with 8 vCPUs and 64 GB RAM. According to your requirement and according to your use case, you can select the different cluster sizes from here, and you can see we can go all up to S384, which is very huge, which can show that single store can actually handle petabytes of data into our cluster. Ya, So and you can one thing yang saya mau highlight ya Pak, di sini comparison CPU sama RAM kita beda sama database lain ya. Dalam arti apa? Kita kan yang saya bilang compression kapabilitasnya tinggi dan juga kita bisa maximize data size. Jadi dengan S00 aja for example gitu, itu pun sudah bisa mencakup misalnya sekitar 500 GB itu udah bagus dengan S00. Jadi jangan pikir, "Oh saya harus nyamain nih dengan, data size yang ada di legacy." Karena biasanya kita bisa klaster yang dipilih bisa jauh lebih kecil dibandingin, legacy punya spesifikasi. Oke, ya itu aja dari saya. Oke Kak Nika, continue. Yeah, sure. So once the cluster size is determined, what you can do, you can select it from here and you can go to the next stage, which asks you about the storage and the versions. This is where you don't need to do any changes. This is by default. For versions, you can tell your cluster that you are going to use it for the dev or you want to use it for the production release. For example, I want to use it for testing. I'll click on the dev release and I'll click on the ID which I want to provide it for it, and I will go to the next button. For this one, I'm just choosing the production release and I'm clicking on next button to show you more features here. If I click on next button, it will ask you some more basic questions, the questions which will be related to your ID again and the password which you will want to provision with your single stores cluster. So I have to change the cluster name. So it can give you the error if you are creating any duplicate cluster, because we want to make sure all the clusters are unique in name. So I'm changing the name and I'm clicking on single store. This is the next screen which you will get here. This is where you can set the password which you want to give for your cluster. You can mention the password here, and this is how you can configure your security in single stores cluster. For example, you want this cluster to access from anywhere, or you want this cluster with no public access, or you want to add some IPs and only allow certain IPs to access your cluster. This part is very important for the customers who have confidential data or who don't want to expose their data to anywhere outside. So this is a very important feature which we have added into our managed service cluster, which allows you to access only from certain IPs, and it provides the maximum level of security for our customers. So once you add the IP, what you have to do, you will have one advanced setting also, which allows you to terminate your cluster after certain time. For example, there is this 2 hours of work or 1 day of work, and you don't want to use the cluster after that time, and you would want to terminate that cluster. You have this option which allows you to automatically configure this part and automatically terminate your cluster after certain hours. For example, 24 hours or 8 hours or 4 hours, so that at any point of time you should not miss stopping your cluster, or you should not miss terminating your cluster, because it comes with some credits and you would want to save that. So that is the reason you can choose any time from your availability and your requirement. And if in case you want this cluster to be running all the time 24 by 7, you can click on the never button.
If you click on this, the cluster will be always up and running all the time. So just based on this basic information, we allow you to create a cluster. You can click on create cluster button, and once you click on create cluster button, it will start provisioning. And this is the next screen which you will get here. This is the next screen which you will get here after you click on this button and you provision your cluster. You will be able to see your cluster here. You will be able to see your name here. Once you see your name here, you will be able to see all the things which are going on in your cluster. For example, I have this cluster called demo database. If I click here, this is what you will be able to see. You will be able to see your cluster type which you have provisioned, the size which you have taken. You can always change the size of your cluster by clicking on this edit button. You will be able to see the region, for example, the creation date, and the admin, the password which you have given during your creation of your cluster. So now I want to connect to my cluster. How do I connect to my cluster? In order to do that, what you have to do, you'll have to go to the monitoring tab. So after clicking on this monitoring tab, you can click on open monitoring, which is connected to Grafana. So you will be able to see the Grafana dashboards coming in, which will be linked to your cluster. But now you would want to load some data, first of all, into your cluster, right? Because it's a newly created database and a newly created cluster. You would want to load some data into this cluster. So what you will have to do, you will have to click on this button called Studio. So Studio is this screen which you are able to see here. You will jump into this screen. You can see demo database here, and you will be able to see this screen wherein you will again get some more information about your cluster. You can load the data and you can run the queries on this Studio. So Studio is something which is a monitoring tool for you. We provide that free of cost to you if you buy a single store license, or if you enroll for free trial, you will get the Studio link free of cost. This is a monitoring where you can see the health of your cluster. You can see how the nodes are performing, how the database is, the total memory usage, disk usage, etc. So at any point of time, if you want to see the health, if you want to see if any critical things are going on, if you want to see if you want to add some more data or you want to add some more memory or not, you can have a look from here without having to run the backend queries and the backend commands. Also, if you click on the events button, you can see all the events happening into your cluster. So the production clusters can be really critical, and you want to monitor it every minute, and you would want to see what all is going on behind the scenes. So you can see it from here. You can see there is this rebalance which is finished for my cluster. There is this pipeline which is stopped. Again, there are certain activities which are happening. So I can always have a look from here that this node get added at this point in time, the node was online, the node was offline. I can get all the details from here, so that you can avoid that manual troubleshooting time, and you can consume your resources to the optimal amount of time, and in the areas where it is actually required, but not on monitoring and troubleshooting the basic things. So that is the reason we have provided different things where you can see the troubleshooting and you can see the critical activities going on into your cluster. If you click on nodes, you will be able to see all the information of your nodes. For example, for my this cluster, I have these nodes, the master aggregator and child nodes. These nodes for your information will be created automatically if you choose the size of your cluster. For example, if you choose for S0 or if you choose for S1, we have automatically configured it behind the scenes, so you don't need to worry about managing or creating these things, creating master aggregator or creating leaf nodes. We take care of that from our end. You don't need to worry about creating or adding these leaf nodes. But what we enable you to see is what is the CPU usage and the memory usage or the disk usage on each of these nodes. This also enables you to see
what is the amount of CPU which is getting utilized. So now next time you want to add some more CPUs or you want to add some more memory, you can see it from here. If the percentage is maybe more than 80 or maybe more than 90, you now know that I need to add some more memory and you need to add some more nodes. So this is how we are managing and we are providing the graphical view to our customers to make the decisions immediately, rather than waiting for some troubleshooting and rather than waiting on some experts to come on a conclusion. So this is the value which we are providing to our customers. Also, on the databases, you can have a look of your databases here. You can see what all databases you have created. Plus, you will be able to see very detailed and granular information about the table count here. If you click on the database, you will be able to see the table structures also. You will be able to see the functions, aggregators, and pipelines associated with this database here if you click on these tabs. So we are providing a very detailed and granular information to to see the entire SQL syntax. For example, I clicked on that table and this is the create table statement which I'm able to see it here. So we provide very detailed information to you. So now one thing you will notice here is if I click on this database, you will be able to see there are some tables which are created as row store and there are some tables which are created as a column store structure. So this is again a differentiator of single store from other databases where the databases are usually column store databases, which are analytics databases, or there are some databases, the transactional databases, they are row store databases. In single store, there is no restriction. There is no restriction on the type of workload. You can basically bring anything into this database and you can see you have the ability to create the storage type of both the things. You can either create column store if you think your workload is more analytic, or you can create row store. Column store data, we are storing it in the disk and we are accessing the data from there. Row store data on the other side, we are storing it in the memory. So row store is like your hot data present in the memory all the time, and column store will be like a cold data present in the disk and you can access it from the disk as and when required. So that is the dual storage format which we are providing with single store. You can run your queries here in SQL editor. You can create your database, you can run your queries, and you can do multiple things, ingest the data, and you can do multiple things basically with the SQL editor. We can also connect with other SQL editors in the which are available in the market, like Toad, like DBUer. We can connect with all of them, but we also provide our own SQL editor so that you can have a look in one portal and you can see and monitor the different things from here. You can run the queries, you can also see the plan from here. So that is the level of details which we are providing to our customers with this tool. So now I want to show you how we can create table and how we can ingest the data into a database. So do you have any questions before that, and then I can proceed with my demo? Ada yang mau bertanya, oh Pak Budi ya, jika cluster di-terminate apakah akan menghapus seluruh data dan informasi? Okay, if they terminate the cluster, Kanika, will the data will be removed, all the information on the cluster, or they will just cannot access until they activate again the cluster? So there are two options available. You can, instead of terminating it, if you want to reuse your data, you can stop it. You can pause it. So what will happen in that case? The billing will be paused. You will not be charged. The data will still be there, and you can again restart it as and when required. For example, if you want to use it after 2 days, you can resume that cluster to access the data. Termination is only suggested when you want to completely remove the data and terminate it altogether. Iya, jadi memang kalau di-terminate itu ya pastinya akan dihapus, makanya kita ada fitur lain ya Pak untuk di-pause.
Kalau memang nggak mau dipakai dulu, mau billingnya nggak jalan ya istilahnya gitu, itu bisa dilakukan. Pak Budi, oke, cukup jelas. Ada pertanyaan lanjutan? Oke, baik ya. Oke, continue. Any other question you can just chat aja sambil Kanika continue the explanation ya. Oke, Kanika, you can continue. Okay, so now I would want to create some data in this cluster, and I would want to see that into my screen. So now if I go to my databases, there are these databases created, but I want to create a new one, because when you sign up, you will be able to see the blank screen here, and you would want to create some database in your cluster. So now I want to create one database, and in order to create this database, what I will need to do is create database and just mention the database name. If I do create database name, and if I run this query, you can see the creation is already started happening. So now, instead of those complex databases wherein there are so many steps of installing a database and so many steps of creating a database, configuring the network, configuring this, that, users, creations, and all of that stuff, in single store, what you can do is to write one simple command, create database, and in just few seconds the database will be created. You can see in just 7 seconds my database is already created, it's already set up, it's already ready to create tables and ingest some data and connect to some applications. So that's how fast and easy we are in terms of manageability and in terms of creating something. Now if I go to my databases, I will be able to see this EdTech database here, the one which I have created just now in front of you. You can see the EdTech database. Table count is 0 because we have not created anything yet. Partitioning count, this is something which single store will be monitoring and single store will be providing and suggesting for you. This is something which you don't need to worry about. We will manage it for you. And then memory usage and disk usage is 0 because we have of course not ingested anything yet. This is a new database which I have created in front of you. So now once you create your database, you would want to create some tables and ingest some data. So what I'm doing is I'm creating one table called events table here. And if you'll see the structure, it is very similar to that of um, any Oracle or any MySQL or any Postgres database. One thing to notice here is you will have to select the appropriate database from above wherein you want to create those tables. So I'm going to select my EdTech database, which is a newly created database. And here I'm going to run this query. I'm going to create my table here. This is the events table which is created now, and the structure is very same. The keys is something which is extra here. We have added one key here, and we are telling our cluster that we want to use a column store structure or we want to use a row store structure. That is the only difference which you will be able to see in the create table statement. Except this, everything is same. You can see the integers, the varchar, and the other data types. It's all same. So now this table is created. I would like to verify it. I'll go to my databases, I'll go to my EdTech database, which I have created, and go to events. So you can see the event table is now created. I have my database created. I have my table created. Row count is 0, memory usage is 0, disk usage is 0 because I have not ingested anything yet. So we have the structure ready now. Now what I would want to do, I would want to load some data because it's a newly created database. We have just entered into that and we have just created the table. I would want to create one pipeline here. Now pipeline is something which allows you to ingest the data into your tables. So pipeline allows you to connect to different sources. For example, you can connect to Kafka if you have a use case which is really real time and you want to have so many transactions per second. The application is throwing the data or the Kafka is throwing the data and you want to have everything real time. You can create pipelines and give the source as Kafka or give the source as somewhere else from where you want to take the data, and you can start loading that data into your tables. So this is the syntax of creating pipeline. This is again a very important feature of single store which helps you to ingest the data really fast into a database.
Create pipeline events, just give the pipeline name as load data Kafka. This is my Kafka topic details, and I have given the batch in which I want to take the data, batch of 2500. I want to batch it and I want to ingest it into my tables. Here I have mentioned the event's name. So event's name is something wherein you can provide the table name, you can provide the name wherein you want to ingest the data. So I have provided the name as events here, and here is somewhere where I have ingested the table columns. For example, this is the column number 1, this is my column number 2 of the events table, and this is my column number 3. So I have created a pipeline which allows me to take the data from Kafka, from this topic details, into my table events, and I have mentioned my column names. So now once this pipeline is created, what you have to do is you will have to start the pipeline. You will have to start the pipeline, and once you click on start pipeline option, the data will start ingesting into your single source table from the location for which you have put in your pipelines. So now the data will be start flowing in my events table, which I have created for this database called events. So you can see it from here. The events table is created and it's already loaded with 12.38 millions of records. I mean, it's less than 1 minute while I ran the query and while I showed you the pipeline. It's just less than 1 minute. In few seconds, you can already see there is the ingestion of 12.38 millions, and it was zero earlier. This is a freshly created database, a freshly created tables. Nothing was there, everything was zero, and now we have millions of records into this table in just few seconds. That is the power of single store, and that is the power of ingestion which we are providing to our customers. Ya, dan bisa dilihat di sini ya Pak ya. Jadi waktu dia ingest data, walaupun itu storage-nya ditaruh di column store, tapi dia menggunakan kapabilitas in memory first. Dalam arti datanya masuk dulu ke memory, terus di-push datanya ke disk. Nanti lama-kelamaan memory use-nya 0, disk-nya nanti jadi penuh gitu. Jadi intinya walaupun kita naruh di storage, pada saat ingest data itu kita mengambil kapabilitas in memory untuk fast ingestion, kemudian datanya di-push ke disk. Iya itu salah satu ininya lah ya, secret resepinya si single store untuk data ingestion. Oke, Kanika continue. Yeah. So now we have the database created, we have the tables created, we have ingested the data. We have seen the ingestion is fast. We have seen how quick single store is able to ingest the data. But now, what is the other important factor? The other important factor is you should be able to process the data really fast. The creation is fast, the management is good, the ingestion is really fast, but we also want to make sure the performance when you run the queries, what will happen in that case, what is the performance of the queries inside single stores database, that should also be really fast, right? Because that is when we are actually making a real value from our product. So now I would want to show you some of the queries on the tables, and I will show you how performant this database is. We have loaded the data, we have the cluster ready, and I'll show you the processing power of single store now. So for that, I would like to show you the table which I'm going to use. If I go to my databases and my demo database, I will use this table, historian table test, which has 46.7 billions of records. So you can imagine how big this table is. 46.7 billions of records with 6.3 GB of disk. So this is how big this table is, and I'm going to use this table to show you how single store can perform and how much time does it take to process and run queries on this huge data set present here. Also, there is one more thing to notice here is the table compression. So you can see here, there are these tables which are highly compressed, 98%, 93%, 92%. So single store use some algorithms behind the scenes, which enables you to save a lot on your disk. We are providing the compression up to an average of 80%, but it can be really high for some tables. For example, in this case, this provides you the ability
to save your TCO, the amount of data, for example, 100 GB or 100 TB, which you want to use for 1 year, and you have taken the storage of that for 1 year, you can now use that 100 TB for years and years and store huge amount of data, because your data is not storing as it is. Your data is highly compressed and storing in that disk. So we are providing a great value on the compression part also with single store. So now again to the table, historian table test, 46.7 billions of records. I go to my SQL editor and I want to show you the count from the backend also. We have seen it from the GUI. I want to show you the count of this table, historian table test, from the backend. I'll run this query and you can see it from here. It has 46.7 billions of records present here. And there is one more thing which I want to highlight here is, I want to show you nothing is in the memory. It's 0 byte. Nothing is cached. So when I run the query, nothing is going to come from the caching. Nothing is going to come from the RAM. It's everything coming from the cold storage disk into our screen. So that is one thing which I want to mention. And now I'll go to my SQL editor and I'll run some queries and I'll show you how performant single store is. So I'm going to skip the easy ones and I can jump directly to some complex queries, because that is what our day-to-day activities are. And we usually run some complex queries with the databases. So you can see the historian table test here, the same table which has billions of records here. And I'm going to run this query and show you how performant this query is. I'll click on this run button and you can see just in few seconds we have got the results with huge amount of data, billions of records. Now you can see how performant we are. The second time I'm making the run, it's just milliseconds for me. You can see how drastically we have changed the speed for the concurrent or the subsequent run. The reason is, the first time it created the plan, and for the second time it already have its plan. So it's running and it's displaying the results in just milliseconds. And you can imagine how fast we are providing the results. In just milliseconds we are evaluating and analyzing the billions of tables in this database, where you see these results in like minutes and minutes. For other places in single store you will be able to see these results not in seconds but just in milliseconds for this. Now let me add some more complexity to this. Let me add some more complexity and some more filter conditions, some aggregate, some where conditions, and let me run this query. This has some more complexity, and you can see just in milliseconds, I mean, while I'm trying to explain it to you, just in milliseconds, it's just giving me the results. 337 milliseconds is what I'm getting for my first run, and you can see it even improves for the subsequent run, just 338 milliseconds for my second run in this query. So in just milliseconds, we are providing you the results of a highly complex table with so many filters and so many conditions in that. There is one more query which I would like to highlight here and what I would like to run here. This is one sort of query which has all the possible complexities present. You can see we have subselect statements, select statements. This is a common table expression query. We are aggregating the values here. We are adding the sums. We are adding the average. We are calculating these aggregations. Then we are putting the filter conditions. We are doing the group by. We are doing the joins. Again, on the table which has huge amount of results, you can see historian table test. We are doing so many things here, and let me run this query and let's see how much time does it take to process highly complex query on this database. And you can again see just in milliseconds, as soon as I click, it's already there. As soon as I just press the run button, it's already, the result is already there. So that is the kind of performance which we are providing to our customers, the highly complex queries with huge amount of data, with a big table, everything in. Do you have any questions here? Ya, jadi kalau bisa lihat ya, performance-nya luar biasa banget. Dari sisi data ingestion tadi hanya less than 1 menit bisa ingest 12 juta
update insert ya. Kemudian yang kedua itu running query super kompleks dengan data miliaran, tadi hanya dalam waktu second millisecond performance. Oke, Pak Yong have a question. It's about storage. Saat ini storage dilengkapi dengan all flash disk. Apakah masih diperlukan teknologi in memory processing seperti feature single store? Wilayah berapa besar perbedaan? Ya Kanika, so for now there are storage who has the all flash disk, right? And then is this like for single store? Do they still need this kind of technology in memory processing for single store? And if yes, how big is the difference between in memory processing and the one that is done by flash storage? Yeah, I mean, you can see the results in milliseconds is of cold storage. So usually the databases who has caching right, or who has the flashing kind of technology, you want to display the results really fast. Other technologies are able to provide these results with the caching databases, but we are providing with the cold storage and with the disk. So a single store is highly performant in terms of storing the data and processing it. If your requirement is to process the query maybe nanoseconds, or maybe just in a flash of how small I can say the entity, in that case maybe you can store the data in our memory, in our RAM, so which I showed you before. You can see it from here. We also have this RAM available. You can store the data in the RAM. There are some tables which you can create in the RAM. For example, my JSON table is created in memory. Refineries table is created in memory. Everything is in the memory, nothing is on the disk here. So you can create those tables in the memory if you require some tables to be accessed really, really fast. Iya, jadi sebenarnya dengan single store Pak nggak perlu storage yang macam-macam ya istilahnya gitu ya, dengan standar ditaruh di disk aja, cold data gitu, cold storage itu bisa untuk running performance yang udah kenceng banget gitu. Jadi kalau memang use case tertentu mau storage khusus gitu, nah itu pun bisa dilakukan, tapi kita pun istilahnya ya kenapa harus yang super canggih kalau memang dengan yang standar pun sudah bisa mendapatkan best performance gitu. Nanti bisa di-assess sih mau seperti apa, tapi yang saya tahu sih storage kita recommend SSD ya, untuk single store gitu. Nanti saya bisa liatin apa hardware requirement-nya kalau mau pakai single store on premise. Pak Yong jelas mau ada lanjutan question? Okay. Okay, alright, thank you. Kanika, anything else you want to show? Yeah. So Mm. I would also like to address some of the areas which people can think that how relational database is able to handle the unstructured data, or for example the JSON data, because we are a relational database, right? And mostly it's a challenge for the relational database to store the unstructured data, since we call ourselves the unified database, and since we tell them that single store can accommodate everything and you can store any type of data. I want to show you something more here, and I want to start with the JSON, and I want to show you how we can store the JSON data into single store and how we can store the unstructured data into single store. So if I click on this select star from my JSON, you can see it has my JSON file available here. You can store your JSON data in single stores database without having to worry about anything, because we provide you the optimal speed, optimal processing power by storing your files into single stores database. Now there can be some questions on the querying side of that. You can run different queries on your JSON data. For example, I can run this query and I can get the results based on the filter or based on the conditions which I'm putting. Not only that, if you want to flatten your JSON file, you can also do it from here. For example, I want to flatten my JSON file. If I click it here, you can see that one single JSON file is now divided and is created in a tabular format. So we can handle the JSON files also very well in single store. Not only that, we handle the unstructured data also.
For example, I'll select the count and I select the data of this table, employee table. If I select star from this table, you will be able to see there is some data which will be stored in the image format. You can see this is my table name, this is my column names, and we have stored the photos here, which is a completely unstructured data. So we provide you the ability to store structured data, semi-structured data, your JSON data, everything into one single platform. So now you just can have one database which can do everything for you, highly performant and highly manageable. Yeah, thank you. That was all, Christine. Oh, thank you, Anika. Ya, maybe ada pertanyaan lagi dari bapak-bapak yang hadir. Mau ada pertanyaan terkait dengan single store technical ya. Sebelum saya masuk ke license model dan juga hardware requirement. Oke, saya share screen saya juga sekarang. Oke. Jadi untuk hardware requirement straightforward banget kalau memang kalau kita ngomongin hardware ya, kalau on premise ya. Jadi memang halo, ada sound di belakang? Oke. Jadi memang ya butuh recommended specification seperti ini, Pak. Jadi untuk CPU kita recommend virtual CPU ya. Jadi untuk masing-masing host atau leaf node itu 8 vCPU. Ya, 8 virtual CPU masing-masing node-nya. Kemudian untuk memorinya kita rekomend masing-masing leaf node-nya itu 32 GB RAM ya, gitu. Kemudian storage kita rekomend SSD, operating systemnya kita rekomend seperti Red Hat Enterprise Linux atau Debian gitu ya, atau yang apa ini when professional Linux kernel version gitu. Seperti itu sih, jadi sangat straightforward. Kemudian dari sisi pricing, let me show you. Tadi kan udah ditunjukin Kanika ya gimana cara untuk coba trial untuk yang cloud. Tapi kalau pricing di sini kan udah bisa lihat di singlestore.com compare product price. Kalau yang cloud bisa sign up langsung gitu kan lewat marketplace juga bisa. Tapi kalau untuk yang on premise kita memang ada 2 macam ya model. Self manage itu termasuk on premise ataupun private cloud. Jadi kalau di manage cloud tapi di internal environment itu bisa pakai self manage di mana pricing-nya ada yang standar, ada yang premium. Bedanya apa? Kalau standar itu sebenarnya udah untuk aplikasi yang data intensif atau analytical yang data intensif di mana semua core feature dapat, standar support-nya dapat ya. Premium itu sebenarnya lebih ke kalau misalnya Bapak punya mission critical workload yang harus ada disaster recovery gitu. Jadi daripada beli licensing lagi untuk DRC-nya, ini premium itu udah langsung 2 site, DC sama DRC. Bedanya itu sih. Jadi, harganya memang beda 2 kali lipat karena ya ada 2 site ya, kanan sama kiri gitu. Nah, itu udah dapat additional feature seperti audit logging, resource governor, point in time recovery, kalau memang, ini mission critical workload gitu yang membutuhkan availability recovery dan manageability requirement gitu. Kalau enggak, dari yang standar pun itu udah include high availability di cluster itu ya. Itu pricing model dari saya. Ada pertanyaan dari sisi licensing sebelum mungkin saya serahkan ke Mas Arief ya. Terkait storage, apakah single source support storage steering? Kanika, question for you for store support, is that for single store? Are you guys supporting storage steering for hot and cloud data? And then terkait related to distributed database, semakin lebih banyak node dengan
so you recommend more nodes to help on the compute power, or better to have the lower node for the high compute power? Okay. So, Oh, for data ya. Oke, okay. continue Kanika. So for the first question on the manageability of row store and column store structure, in managed service platform which we are offering, we manage it fully. We provide you the disk, we provide you the CPU compute basically, and we will manage it for you. You don't need to worry about the disk maintainability part. We do everything for you. If you choose for on-premise option, or if you choose for self-managed option, in on-premise you will have to manage the disk. You will have to in fact power, which is vCPUs and RAM. Disk is something which you will have to add additionally apart from single stores compute. So in managed service, we fully manage it. For on-premise, you will have to manage it. Jadi di-manage kalau untuk on premise, storage-nya itu nanti di-manage oleh customer ya gitu. Jadi nanti so Kanika, for hot and cold data, the customer is the one who allocate the data, you mean? So while creating the tables, you can specify where do you want to store the data. You want to keep it hot or you want to keep it cold. So while creating the tables, you can specify it. Oke, jadi dispesifikasiin aja pada saat create table-nya, apakah ini untuk hot data atau cold data. And then related to distributed database, right? Because single store is also relational dan juga distributed. So do you recommend more nodes for the with the lower compute power, or lesser node to get a higher compute power? So how is the single store distributed method ya, Kanika? Yeah. So Christine, can you maybe repeat the question again? Yeah, so related to the distributed database, single source is a distributed database, right? So what is the recommendation related to the node? It's like Okay. more node to get a lower compute power, or higher node and then get and then lower node to get higher compute power. Yeah, right. So the recommendation will be based on the kind of queries which you are running. If you have the queries which scans one table entirely most of the time, then the recommendation will be have to keep the things in lower number of nodes. But in usual cases, in usual production workloads and in the application normal scenarios, we use multiple queries which wants to access multiple tables, which wants to do multiple joins and everything. In that case, we recommend to distribute the data into multiple nodes. 2 or 4 is something which we want to start with. You can start with 4 nodes, and then you can keep adding the nodes as and when required, as and when your data grows and if your concurrency grows. So for the distribution or for the queries which want to access multiple tables, the distribution is recommended. Iya, iya. Jadi memang kita itu, untuk start ya, bisa mulai dengan 2 node atau 4 node untuk high availability, untuk spread ininya ya, high availability-nya. Tapi memang nanti kita bisa ini ya, apa namanya, scale scale up-nya, dengan nambahin, node lagi jika memang, butuh ya. Ada, pertanyaan lanjutan Pak Budi, sudah jelas dengan jawabannya? Oke, siap Tadi Pak tuh Budi. mungkin yang belum terjawab itu ya, tadi kan, compute power-nya ya, compute power-nya apakah milih yang rendah dengan banyak node atau compute Eee power-nya gede dengan node-nya sedikit gitu kan? Itu yang mungkin Iya, kayaknya belum Kanika deh. tadi Heeh udah bilang katanya, heeh, nanti itu dilihat, apa namanya, kita lihat, dari sisi, tipe datanya gitu, mana yang lebih oke, cocok gitu. Tapi memang dia rekomen, ya itu yang tadi 4 node untuk awal, 2 atau 4 node untuk awal, mmm, untuk dapetin, best performance gitu. oke.
Iya Gitu. iya. Mungkin ya bisa offline ya nanti Pak Budi ya untuk, ngomongin lebih jauh lagi untuk arsitekturnya nanti seperti apa sih lebih bagusnya ya dengan tipe data type di tempat Pak Budi. Oke Mas Arief jelas ya? Ya, oke Heeh. oke. Oke, Mas Arief maybe you can, conclude the meeting today. Oke, demikian, Bapak dan Ibu sekalian, paparan kami mengenai atau sharing knowledge kami pada sesi pagi ini mengenai, teknologi database terbaru, yaitu single store ya, yang kita sudah sama-sama dengar. Mungkin secara positioning ya kita memposisikan sebagai, solusi infrastruktur gitu ya di sisi, database untuk aplikasi apapun yang dimiliki oleh, Bapak dan Ibu sekalian ya. Bisa sebagai, waktu membuat new application gitu kan, itu bisa dipertimbangkan menggunakan single store dengan, kelebihan-kelebihan yang tadi sudah diceritakan, atau barangkali misalnya terhadap legacy system yang saat ini punya, pain atau isu-isu yang pasti mungkin ditemukan ya banyak di lapangan misalnya apakah aplikasinya yang saat ini, terasa mulai lambat gitu ya dan kemudian mulai ada komplain dari user. Nah mungkin bisa juga dipertimbangkan, single store ini untuk, di-augmented kalau tadi ya istilahnya di-augmented atau kita, tempatkan di antara legacy system dan, presentation layer-nya. Tujuannya tadi untuk bantu boosting performance dari, legacy system yang ada. Misalnya itu sudah bisa didapatkan, tentunya kita juga bisa melihat bahwa memang single store yang, punya peran di dalam meningkatkan performance-nya sehingga lambat laun mungkin nanti akhirnya bisa cukup dengan menggunakan single store saja. Itu kira-kira, kegunaan dari single store tadi dan diantaranya juga adalah kemampuan single store untuk menyatukan workload ya, itu sangat-sangat signifikan kalau menurut kami ya, karena saya juga cukup banyak melihat beberapa produk database yang kalau kita nih butuh mau bikin, application OLTP, yang satu lagi mau bikin data warehouse gitu kan berarti kan tipikal 2, workload ya antara OLAP dan OLTP. Biasanya selalu kita bikin 2 database gitu kan, kita cloning atau gimana kita siapin 2 database karena memang tujuannya beda dan setup-nya biasanya beda. Nah dengan kemampuan single store, ini, dia mampu menyatukan workload kedua workload tersebut dalam satu engine gitu ya, tinggal nanti kan ada, define-nya gitu kan untuk kebutuhan mana yang OLAP dan OLTP di dalam satu engine tersebut. Nah itu cukup signifikan saya kira menjadi sebuah, strength point juga dari, single store di samping tadi sudah didemokan juga ya sama Kanika, how fast single store bisa membantu proses transaksi di tempat Bapak Ibu. Ketika menyangkut dengan data intensif diantaranya adalah, growth data yang besar gitu kan, growth data yang besar, query yang kompleks, adanya latency. Nah semua itu jika memang dirasakan sebagai sebuah pain di, tempat Bapak Ibu sekalian, coba dipertimbangkan single store yang bisa membantu pain tersebut untuk hilang gitu kan. Karena memang tujuannya ke sana gitu kan. Ada hal-hal seperti itu, kita bantu hal-hal tersebut untuk bisa kita hilangkan. Nah kurang lebih, seperti itu barangkali saya summary, sebelumnya mohon izin, waktunya dari Bapak-Bapak, Ibu sekalian untuk mengisi feedback form, eee, yang saya perlihatkan di sini sebentar, dan juga saya coba put di chat room ya, sebentar. Saya coba put di chat room. Oke, kemudian saya tampilkan di sini ya, sebentar. Oke, saya, persilahkan Bapak Ibu sekalian untuk mengisi feedback form ini gitu kan, ini, cukup artinya, untuk bisa kita juga me 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 apa ya, mendapatkan masukan gitu kan. Berikut juga mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian sehingga nanti bisa kita tindak lanjuti bersama gitu ya. Jadi saya, kasih waktu untuk Bapak Ibu untuk mengisi feedback form, saat ini. Silakan.
Kemudian sementara, yang sudah ya, yang sedang mengisi, saya juga ingin memberikan pengumuman gitu ya, pengumuman sebelum nanti kita closing. Pertama adalah, eee, terkait dengan, apa namanya, program yang kita sama-sama coba buat nih antara, MII dengan Single Store. Kita coba tawarkan ke Bapak Ibu sekalian, sebuah promo gitu ya, sebuah promo, paket promo jika memang, berkeinginan untuk menindaklanjuti solusi ini dengan mencoba dan kemudian menggunakan. Harapan kami berikut saya tampilkan, mudah-mudahan sudah semua diklik ya linknya, tapi kalau belum nanti kita balik ke sini. Ya, sudah terlihat ya Bapak Ibu sekalian ya, mega offer dari kami, di mana, ketika ada kebutuhan dan kemudian, eee, memang ingin dilakukan, kami siap membantu, bahkan kami berikan beberapa services free dari MII ya, untuk bisa Bapak Ibu, mencoba, solusi ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, eee, akan didapatkan senilai, $15.000 gitu ya, 15K untuk paket pertama 2 unit license, single store standar gitu ya. Itu equal 1 unit license-nya itu tadi sudah dijelaskan juga 1 unit license itu adalah 8 vCPU gitu ya. Itu 1 unit license. Maka dengan nilai USD 15K ini akan didapatkan 2 unit license single store standar. Dan apa bonus yang didapatkan? Free installation dari kami, free data migration untuk, kurang lebih 500 gigabyte database, sama didapatkan juga one day sharing session, terkait dengan nanti kita akan, guide gitu kan, terkait dengan penggunaan single store itu sendiri. Nah ini hanya kita, tawarkan untuk di bulan Februari ini. Nah Bapak Ibu sekalian, silakan untuk coba dimanfaatkan kesempatan langka ini gitu ya, karena kalau kita coba, estimasikan sebenarnya dari beberapa servis yang coba kita tawarkan ini lumayan Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada sekitar 10K sendiri gitu ya, ada 10K sendiri untuk kita lakukan services-services ini. Namun pada kesempatan kali ini kita coba, bonuskan gitu ya di dalam paket promonya ini, hot promo, kita coba bonuskan untuk pembelian 2 unit license single store standar dengan nilai 15K. Oke, itu yang saya coba, informasikan gitu ya. Silakan nanti juga bisa dimasukkan misalnya memang ada, keinginan seperti itu di dalam feedback form tadi ya, di dalam catatan-catatannya silakan untuk dimasukkan atau nanti juga bisa secara offline menghubungi, kami gitu kan, bisa melalui, email ataupun call gitu ya. Nanti, masing-masing tentunya sudah ada account manajernya, jadi juga bisa melalui account manager dari masing-masing, customer. Kemudian, sedikit pengumuman tambahan juga adalah, di sesi terakhir tadi sebenarnya kan kalau kita lihat ada, saya balik sebentar ya ke sini itu ada, door price closing ya, closing dan door price. Nah karena saya melihat pesertanya dari customer sebenarnya, eee belum terlalu banyak gitu ya, kalau banyak tadinya saya akan undi gitu ya, tapi karena belum terlalu banyak, kita kasih bonus gitu kan. Kita tidak jalankan, pengundian atau wheel of fortune-nya, tapi kita akan berikan, nanti kita akan kirimkan gitu ya, langsung ke, setiap customer yang hadir di dalam sesi kami pada, hari ini gitu ya. Kalau saya coba data di sini ada, kira-kira itu ada, 7 orang ya dari customer ya, karena saya lihat juga beberapa adalah, dari rekan kami sehingga ya kini kita fokusin kepada teman-teman dari customer. Ada Pak Budi Hertanto ya dari PT Sadana, kemudian ada Pak Sigit, Pak Yong dan juga dari PT Sadana, kemudian ada Pak Yunawan dari Universitas Trunojoyo Madura, selamat datang Pak dari Surabaya.
kemudian Pak David Markal dari PT Indomobil Sukses Internasional, Pak Novandri dari PT Indomobil Sukses Internasional, dan Pak Amin Singgih, betul ya Pak ya, dari PT Tempo Intimedia. Terima kasih semua Pak atas kedatangannya. Untuk itu kami juga akan sangat berterima kasih juga dengan masukan yang nanti akan Bapak berikan, dan juga kami juga akan men-share materinya tentunya ya. Materi-materi tadi kami akan share ke Bapak Ibu sekalian, dan juga nanti mungkin saya juga butuh alamat ya, alamat dari masing-masing peserta gitu ya, dari Bapak Ibu sekalian, untuk kita nanti coba kirimkan hadiah-hadiah tersebut yang sudah kita siapkan sebelumnya, kita akan kirimkan ke alamat masing-masing. Ya ini sebenarnya bukan suatu yang wah ya Bapak Ibu, mohon. Ini sebenarnya adalah kita coba perkenalkan single store melalui merchandise yang sudah disiapkan gitu, yang tentunya cukup menarik lah untuk dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Oke, Chris, mungkin dari saya cek dulu, sudah mengisi feedback form-nya belum ya, Bapak Ibu? Apakah sudah diisi semua? Sudah ya? Untuk feedback form-nya sudah diisi semua ya? Oke, thank you semua Bapak dan Ibu yang hadir pada sesi pagi ini. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir. Semoga apa yang kami sharing pada sesi hari ini memberikan manfaat buat perusahaan dari Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Harapan kami sesi ini akan sangat membantu untuk membantu bisnis ke depan gitu kan. Kemudian juga terima kasih saya sampaikan kepada seluruh tim dari prinsipal dari Singlestone, Ibu Christine, Miss Kanika, and also Shweta, Mr. Anurag, for your attention and your support for this event. Thank you very much. I hope we will have a nice project in future lah for single store. Oke. Thank you all. Thank you Terima Bapak kasih Ibu semua. sekalian semua waktunya. Thank you. Thank you semua. Terima kasih semua. Sehat selalu. Sehat Sehat selalu. semua. Happy. Stay healthy. Ya, stay healthy. Diri. Oh. Thank you semua. Thank you Pak Sigit, Pak Novandri. Thank you, everybody. Thank you all. Thanks everyone. Thank you Pak Yunawan.